MMDUP hapangni kaisa samung butang aboni naharmung skill development no pilaimung khlaidani hakotoni dalbidal sector o katal job ni shepte bobu haike kujugo karwai manai abono naharmung no buskango toni wisa shalo MMDUP ni logo release khlaiga hasteni industry and commerce sangbedani montri Shantana Chakma pandawa kaini design khlaiye mobile van ni shebo চালুকে রক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা পান্ধাও মন্ত্রী শান্তনা চাকমানো কারিব ফাই মানজাক ফাইকে প্রতিমন্ত্রী কৃষকেতু দেবরমানি লগে তাংবেদনি অকরা নাইকলাই রগব পান্ধাও কগনারনো পুরো মন্ত্রী শান্তনা চাকমা শাখা আবহায় সামংপতাং শিকলা হদন সামুনি বাগৈ লামা ফুনুক নাই ত্রিপুরা রাজ্যের যুব সমাজ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সেই কথাকে মাথায় রেখে আমাদের যে যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই আমাদের স্কিল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে স্কিলগুলি আমাদের শেখানো হবে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আজ আমরা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সূচনা করতে যাচ্ছি এটি আমাদের রাজ্যের যুব সমাজের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। Aboni ulotesha koktum thumnani buskango montri Shantana Chakma shaka o samung butango 50 crore rangni fan tongo o bishono 5000 o samung butangni shaka training rejaknai montri tebu shaka kaini ben hasteni agulite kami hatai rogobo bereye kokborokte bangla kok thaibai pilai mungkhlainai जो मुख्यमंत्री उन्नयन दक्षता प्रकल्प का स्कीम की 5 साल का है इसमें फंड है 50 करोड़ का है तो इस साल 5000 का हम ट्रेनिंग करवाएंगे तो इस हिसाब से हमारा टारगेट है कि युवा को यंग जनरेशन को फोकस करना स्किल बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है जब एक्चुअली कि सिर्फ गवर्नमेंट का नौकरी से तो नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा है इसमें भी बहुत सारा लोगों का फ़ायदा हो सकता है क्योंकि त्रिपुरा का लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का नौकरी मिले पर इसमें से नहीं होगा हमको प्राइवेट में भी जाना पड़ेगा फूड का इंडस्ट्री होना चाहिए फूड का स्किल होने से त्रिपुरा आत्मनिर्भर हो पाएगा तो इसीलिए हमको आज जो इनोग्रेशन किया है मोबाइल वैन की थ्रो हमारा जो 8 डिस्ट्रिक्ट में यह मोबाइल वैन की थ्रो हमारा क्या स्कीम है क्या काम करेंगे क्या क्या फ़ायदा है इस विषय में जानकारी मिलेगा 2 लैंग्वेज से एक बंगाली और दूसरा जो है हमारा कगोरक लैंग्वेज से हर डिस्ट्रिक्ट में जानकारी दिया जाएगा फिर गांव में नहीं शहर या गांव हर गली में ये गाड़ी हमारा वैन घूमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।